पंजाब असेंबली में बजट इजलास का आगाज हंगामा खेज मनाजिर के साथ हुआ। अपोजिशन अरकान की वजीर आला मरियम नवाज की मौजूदगी में शदीद नारेबाजी और शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर और वजीर खजाना पर फेंक दी। स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। स्पीकर असेंबली ऐवान में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत करते रहे। हुकूमती अरकान का अपोजिशन के रवैये पर सख्त रद्द अमल का इजहार। ऐवान मरियम मरियम के नारों से गूंजता रहा। इख्तिदार अल्लाह की अमानत, एक एक पाई अवाम की है, खिदमत का सफर रुकेगा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की असेंबली के बाहर गुफ्तगू। बोली, पंजाब का जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट दिया है। टैक्स नेट में तौसीह पर तवज्जो देंगे। टैक्स बढ़ाना आसान है मगर हमने मुश्किल और दुरुस्त रास्ता चुना है। सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था, अपने सारे रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब का तारीखी बजट दिया। मरियम नवाज कभी ऐसा वादा नहीं करती जो पूरा ना कर सकें। पंजाब में फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। तालीम, सेहत समेत हर शोबा के लिए तारीखी बजट है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब की तारीख का बदतरीन बजट है, गरीब को रिलीफ नहीं दिया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पंजाब असेंबली में तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज हुआ है। बजट बनाने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। 20% टैक्स लगाया और 10% तनख्वाहों में इजाफा किया। बजट में मुतवस्सत तबके को हकीकी रिलीफ दिया गया है। सेहत, तालीम, ज़राअत और सनत के लिए रिकॉर्ड वसाइल मुख्तस किए गए। मुस्लिम लीग नून ने बजट को महज आदाद नहीं बल्कि अवामी फलाह का मंशूर बनाया। मईशत को गर्दाब से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और उनकी टीम ने बजट अवामी उमंगों के मुताबिक पेश किया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का बयान। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात तालीमी बजट बढ़ाने पर वज़ीर आला के मशकूर। बोले, तालीमी तरक्याती बजट में 200% से ज़ायद का इजाफा हमारे अज़्म की पहचान है। हम तालीम में खोखले दावों के बजाय अमली इक़दामात कर रहे हैं। ऐसा तालीमी बजट लाए हैं जो हर तालिब इल्म की ज़िंदगी में बेहतरी लाने का अज़्म रखता है। अवाम दोस्त बजट पेश करने पर चौधरी शाफी की वज़ीर आला को मुबारकबाद। बोले, पंजाब हुकूमत ने फलाही बजट पेश करके अवामी खिदमत के सफ़र के एक और संग मील अबूर कर लिया। पंजाब में मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ और नई सरमायाकारी लाने के लिए नतीजा खेज इक़दाम किए गए। पंजाब में तेज़ी से नई सनतें लग रही हैं जिससे रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। रवां माली साल 2025-26 का तरक्याती बजट तकरीर के दौरान कुछ हुकूमती अरकान गपशप में मसरूफ रहे। एक हुकूमती रुकन ने ऐवान में 100 कर तकरीर सुनी। एहतजाज के दौरान बाज़ अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे के साथ मुसाफे और गले भी मिलते रहे। सेहत के लिए 181 अरब, तालीम के लिए 148 अरब मुख्तस, ज़राअत के लिए बजट में 129.5 अरब रुपए रखे गए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 340 अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 150 अरब मुख्तस। सुथरा पंजाब मंसूबे के लिए 150 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत लोकल गवर्नमेंट के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस। पेफ के लिए 35 अरब, माइंस एंड मिनरल्स 30 अरब, होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए 15 अरब रखने की तजवीज़। लाहौर में मॉडल मछली मंडी के क़याम के लिए 10 अरब खर्च होंगे। 10 अरब की लागत से वज़ीर आला पंजाब IT पार्क मंसूबा शुरू होगा। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। वज़ीर खजाना पंजाब ने कहा कि ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर रहे हैं। पेंशन की मद में 5% इजाफे का फैसला किया है। कम से कम माहाना तनख्वाह 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन का बजट 100 अरब रखने की तजवीज़। 94.5 अरब हुकूमत 5 अरब की रकम बैरूनी फंडिंग से हासिल की जाएगी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पेमा अथॉरिटी को 40 अरब रुपए देने की तजवीज़। सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त खाना फराहम करने के लिए 7 अरब रुपए रखने की तजवीज़ की गई है। बजट में पंजाब पुलिस के लिए भारी रकम रखने की तजवीज़। पंजाब पुलिस का 200 अरब 10 करोड़ 64 लाख का बजट मुख्तस किया गया। सबसे ज़्यादा बजट तनख्वाहों और अलाउंस की मद में जारी किया गया। तनख्वाहों और अलाउंस की मद में 167 अरब 40 करोड़ 79 लाख का बजट मुख्तस। पेट्रोल, यूटिलिटी बिल, स्टेशनरी और इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट के लिए 21 अरब 79 करोड़ 16 लाख का बजट मुख्तस। सहाफ़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स को अपनी छत देने के लिए 40 करोड़ की रकम मुख्तस। वज़ीर खजाना का बजट में सहाफ़ियों को सेहत कार्ड देने का भी ऐलान।
صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے جرنلسٹ انڈومنٹ فنڈ کے لیے قیام کا بھی فیصلہ۔ بجٹ میں جرنلسٹ انڈومنٹ فنڈ کے لیے 1 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ کی تکمیل کے لیے 10 ارب کی رقم مختص۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب کے لیے 110 ارب روپے مختص کرنے کی منظوری دی گئی۔ لاہور سے 9 ٹاؤنز میں 100 سے زائد چھوٹے منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ لاہور فورٹ اور شالامار باغ کی بحالی پر کام کی منظوری بھی دی گئی۔ علاقائی ڈسپنسریوں کی مرمت اور نئی تعمیر کی منظوری۔ محکمہ تحفظ ماحول و موسمیاتی تبدیلی کے لیے بڑا ترقیاتی بجٹ تجویز۔ 15 ارب روپے کی اسکیمیں مالی سال 2025-26 کے لیے مختص کرنے کی تجویز پہلے سے جاری۔ ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل کے لیے 9 ارب 9 کروڑ سے زائد کا بجٹ مختص۔ 8 نئی اسکیموں کا آغاز۔ 5 ارب 90 کروڑ 50 لاکھ روپے رکھنے کی تجویز۔ سی ایم گرین کریڈٹ پروگرام کے لیے 54 کروڑ 70 لاکھ روپے رکھنے کی تجویز۔ مری میں زیر تعمیر بائیو ڈائیورسٹی پارک کی تکمیل کے لیے 4 ارب 2 کروڑ 30 لاکھ روپے رکھنے کی تجویز۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے لیے 740 ملین روپے کا بجٹ مختص۔ بچوں کے تحفظ کے لیے مختص بجٹ میں 12% اضافہ۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے لیے تمام اضلاع میں فنڈز کی تقسیم۔ بچوں کے لیے مفت رہائش، خوراک، تعلیم اور قانونی تحفظ کی اسکیمیں شامل۔ چائلڈ پروٹیکشن سروسز کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے بھی بجٹ مختص کیا گیا۔ بجٹ میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے لیے 85 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی 20 جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 4 ارب 56 کروڑ روپے مختص۔ نئی 34 اسکیموں کے لیے 80 ارب 43 کروڑ روپے بجٹ میں شامل کرنے کی تجویز۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں میس ٹرانزٹ سسٹم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ٹھوکر نیاز پیک پر اربن بس ڈپو کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی بھی تجویز۔ پنجاب میں الیکٹرک بسیں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے جا رہے ہیں۔ مینوفیکچرنگ پلانٹ اگست میں پہلی مقامی تیار کردہ بس فراہم کرے گا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، لاہور کے لیے نئی میٹرو لائن اور یلو لائن آئندہ کے بجٹ میں شامل کی گئی ہے۔ گوجرانوالہ اور فیصل آباد کے لیے میٹرو بسیں شروع کی جائیں گی۔ بجٹ میں غیر ملکی گرانٹ سے واسا کے اہم منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ۔ لوریکس کالونی سے گلشن راوی سیوریج منصوبہ بجٹ میں شامل۔ ٹنل لوریکس کالونی منصوبے کی کل لاگت 14 ارب 16 کروڑ روپے ہے۔ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر بجٹ کے بڑے منصوبوں میں شامل۔ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی لاگت 21 ارب 4 کروڑ 87 لاکھ روپے مختص۔ مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مئی میں افراط زر 3.5% توقعات کے مطابق رہیں، جبکہ مہنگائی میں معمولی کمی دیکھی گئی۔ 5 مئی کے اجلاس میں اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں 1% کمی کرتے ہوئے اسے 11% پر مقرر کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات نظر انداز۔ صوبائی دارالحکومت ایک مرتبہ پھر منی پیٹرول پمپوں کی منڈی میں تبدیل۔ جگہ جگہ غیر قانونی اور ملاوٹ شدہ پیٹرول فروخت کرنے والوں نے حکومتی احکامات کو رون ڈالا۔ پابندی کے باوجود منی پیٹرول پمپس کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ شہریوں کا کہنا تھا، رہائشی علاقوں میں غیر قانونی پیٹرول پمپ بڑا خطرہ ہے۔ فیروز پور روڈ پر بائیکرز لین ایک بار پھر اکھاڑی جانے لگی۔ اداروں کے درمیان رابطے کے فقدان کے باعث بائیکر لینز کا 150 میٹر کا حصہ دوبارہ کھود دیا گیا۔ سوئی گیس پائپ لائن ڈالنے کے لیے بائیکرز لین کو جزوی طور پر بند کر دیا گیا۔ بائیکرز لین کی خستہ حالت سے شہری پریشان، نوٹس لینے کا مطالبہ۔